पाइलेनी कौन कही थांती से तो गुंडामी करी टंका रोजगार करुची किंतु टंका बहुत दरकार थिला टंकाटा। बबीन पुणी बबीन आसी आग को भोट ना संटो ता मुंडरे एबे गेम चलीची से तते फसाई देई ए इलाका छाडी चली जीव सी मते कोन फसाइबो मु ताको हटाई देबी साटू भाई कौन मंदिर रे पूरा झमेला चलती से जो टुलू ना तार तो बाहागर रही आबे तो बापा माँ मानु ना टुलू और लालटू भितर झगड़ा चलती लालटू को से मरामरी कर तू जा आसुची। अच्छा
आज व्यस्त अच्छी मो परे बुझी एरिया रे बोलना एरियाटा मोर निपन याकू हटई दबा भोट आगरू याकू हटई दबा ए जगारू माँ देख मत लगुच से किसी झमेला हो साड़ को किसी दरकार नहीं तू भीतर को चल चल। अरे किंतु कौन पे झमेला हो सेठी बर और कन्या थिला बड़ी लगुच ना ए थाउ ना नानी जदि मना कर सेपट को चाहिए भीतर को चलो पुरोहित आज्ञा आज मो झीर बाहाघर जानी बा ओम क्लीं नमः क्लीं नमः क्लीं नमः क्लीं नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः नानी देख कुंडा गुड़ा कौन करूछंती मु मानिनी मु ए बाहागर को मानिनी। अरे ये कौन कहूछ तुमको मानिबा को हबो समस्ती दिस इज टू मच एते साहस तारो गोटे झियो को असल्ट करूची
ଛାଡ଼ ତମ ମତେ। ସ୍ୱାମୀ ତମ ବର ନା, ତମେ ମୋ ମତେ ବର ବାହା ନୁହଁ। ହେଇଛ ଛାଡ଼ ମତେ। ବସ୍ତି ଲୋକ ଗୁଡାକ ପୁଣି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଏ ଜାଗାଟା ପୁରାପୁରି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସବୁବେଳେ ଏଠି ଝାମେଲା ଚାଲିଛି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ ଆସୁଛି ଟିକେ ରୁହ ନାନୀ ଶୁଣ ତୁ ଯାନି ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁଣ୍ଡା। ମୁଁ ଆସୁଛି ଟିକେ ରୁହ ନା ନାନୀ ଶୁଣ ନାନୀ ମତେ ଏଠି ଆଣି ଗୋଟେ ତାମସା ଚଲେଇଛ। ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ମୁଁ ଏ ବାହାଘରକୁ ମାନିବି। ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ମୁଁ ଏ ବାହାଘରକୁ ମାନିବି। ଛାଡ଼ ମତେ। ମତେ ଏଠି ଆଣି ଗୋଟେ ତାମସା ଚଲେଇଛ। ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ମୁଁ ଏ ବାହାଘରକୁ ମାନିନି। ମୁଁ ଏ ବାହାଘରକୁ ମାନିନି। अरे अरे ये किए अरे ये हम सांटू भाई तोरे हाथों दे देला এই তু কিয়ে রে এ জায়গা যাহা না শুনিলে থরে তাকু তু মাইলু তো সাহস তো কিছু কম নুহ ଆପଣ ମତେ ମାରିଲେ କାହିଁକି? ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଏମିତି ଟାଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲାନି କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଆଇନ କାନୁନ କିଛି ବି ନାହିଁ ଥାନାକୁ ଖାଲି ଫୋନ କରିଦେଲେ ସାରା ଜୀବନଟା ଜେଲରେ କାଟିବେ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅସଭ୍ୟ ଅଭଦ୍ର ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣେ କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିନି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବିବାହକୁ ମାନିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ ଆଉ ଓଲଟା ଏଠି ଝାମେଲା କରୁଛି କୋଉ ବାହାଘର ବହୁ ବେଶ ହେଇଗଲେ ବାହାଘର ହେଇଯାଏ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ କୌଣସି ରିଚୁଆଲ୍ସ ନାହିଁ ଆକୁ ବାହାଘର କୁହନ୍ତି ମାନେ ବୁଝନ୍ତି ବାହାଘରର ବାହାଘର ମାନେ କନ୍ୟାଦାନ ବାହାଘର ମାନେ ବାଡୁଅ ପାଣି ବାହାଘର ମାନେ ସପ୍ତପଦୀ ବାହାଘର ମାନେ ମାଳ ବଦଳ ଅଗ୍ନି ସାକ୍ଷୀ ସିନ୍ଦୁର ଦାନ ଆପଣ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ତ ଏଠି ବେକାର ଝାମେଲା କରିବେନି ଭଲରେ କହୁଛୁ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏଠି ଅଳିଆ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ହଁ କରିଯାଆନ୍ତୁ ଛି କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ ହିଁ ନାହିଁ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠୁ ନା ଯିବିନି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଏ ବାହାଘର ବିଧି ବିଧାନରେ ହେଇଛି ତ କାହିଁକି ଝାମେଲା ବଢଉଛନ୍ତି କହିଲି ନା ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ Shut up! ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘରରେ କ'ଣ ମଙ୍ଗନ ବାଡୁଅ ପାଣି ସପ୍ତପଦୀ ମାଳ ବଦଳ ଅଗ୍ନି ସାକ୍ଷୀ ଏସବୁ ହେଇଛି ନା ତାହେଲେ ଏ ବାହାଘର ହେଲା କେମିତି ଏମିତି ଭାବେ ଝିଅଟା ସହ ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି କରିପାରିବେନି Answer me! ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଲେ କାହିଁକି କୌଣସି ରିଚୁଆଲ୍ସ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବାହାଘରଟା ହେଲା କେମିତି ତାହେଲେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଝିଅଟା ଏଇ ପୁଅଟାକୁ ବାହା ହେଇଛି ସେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଛି
आउ ता सिंथिरे सिंदूर देछि। एमिति भाबे बाहाघर हुएनी। हाँ एमिति ही बाहाघर हुए। देखिबे कि बाहाघरटा केमिति हिची। हाँ देखिबी। आसंतु। बुझिले था एमिति ही गरीब लोक मानकर बाहाघर हुए। बुझिपारे ना मेम साहेब। टंकाकर सिंदूर 15 टंकार माल आउ 51 टंका दक्षिणारे। पूर्णा ये कौन तम सिंथिरे सिंदूर के लगेला एही टोकाटा लगेई छी कौन कहू छु तू सिंदूर लगेई छी माने हाँ कह एटा सुना ना गोटे आंटी सोशल एई मंदिर रे ठाकुर के सामने तम झीर सिंथिरे सिंदूर पिंधि देला
एथर निश्चय बुझीपारिथिबे जे काहाको बाहाघर कुआ जाए। ठीक एई भली भाबे से ताको बाहा हिची। किंतु से झीटा ए बाहाघर को मानुनी एमिति कि ता घर लोक भी मानु नाहंती। आउ थरे जदि हाथ उठेइथिबो गोली फुटाई देबी। कथाटा जेमिति मने रहे। नाटा तो निश्चय शुणी थे आ न शुणी शुणी नियंतु। सांटू ए चलो। प्रेम प्रीति फिका हुए संपर्क झड़ी जाए। कंढे घर खेल जेबे सिंथीर सिंदूर हुए। हुड़हुड़ी सहानाई सबु अच्छी से नाही। अग्नि साक्षी थिला हेले जली पोड़ी गला काई। विवाह जदि प्रजापति मंत्र उच्चारण छिड़ी जाए काई। 7 जन्मर बंधन कंढेई सीमंतरे जदि भरे के सिंदूर भांगी रुजी जाए से कंढेईर संसार। से खेल घर से खेल घर से खेल घर तोर मोर। पूर्ण तो सिंदूर सिंदूर पोछ से सिंदूरटा पोछ परा कहूची। एबे कौन हबो ठाकुरों का अगर से सिंदूर लगे देला। आजी बाहाघरर लग्न आउ आजी पुण्य सिंथीरे सिंदूर लगे देला से गुंडाटा। क्रिमिनल कोठीकार। एथर निश्चय बुझीपारिथिबे जे काहाको बाहाघर कुआ जाए। अरे कौन कहूची जे तू एटा कौन गोटे बाहाघर ताकू तू भूली जा। हाँ तू एको भूली जा। एटा जम्मा बाहाघर नुह। एटा गोटे एक्सीडेंट। कुहा नहीं बोला नहीं कोठू गोटे टोकाटे आसी सिंथीरे सिंदूर पिंधेई देला सेथरे कोन बाहाघर हे गेला। बाहाघर माने मंत्र उच्चारण सप्तपदी अग्नि साक्षी। ठीक कथा तो नियम को छाड़ी कोन कोठी बाहाघर हुए। ए जो आज सकाळे मंगन बसला तू बाड़ू पानी रे गाधिलु ए सब काहा पई। प्रीतम पाई ना जहा से तो तोर बाहाघर हबा कथा। आओ सिंदूर दान सिंदूर दान कौन बाहाघर नुह। बाहाघर मंत्र कार मन रहेनी। हो मो निया भी साक्षी रहेनी किंतु सिंदूर दान
ସମସ୍ତଙ୍କ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଜଳ ଜଳ ହେଇ ଦିଶେ ଆଜି ମୋ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ବି ଜଳ ଜଳ ହେଇ ଦିଶୁଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣା ତୁ ଏମିତି ଇମୋସନାଲ ହ ନା। ହଁ ଭୁଲି ଯା ସେ ସବୁ। ଶୁଣ ଟିକେ ପରେ ତମ ବର ଆସିବ, ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ, ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିବ, ସାହାନାଇ ବାଜିବ, ତମ ବାହାଘର ହବ ପୂର୍ଣ୍ଣା। ବାକି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ଭୁଲି ପାରୁନି ମୁଁ। ୟା ମାନେ ବି ବାହାଘର? କୁହ ନା, ଚୁପ୍ ରହିଲ କାହିଁକି? କୁହ ନା, ୟା ମାନେ ବି କଣ ବାହାଘର? ଏଇ ବଡ ପିସି କୁହ ନା, ତମେ ହିଁ ତ ମତେ ଶିଖେଇଛ ବାହାଘରର ମାନେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିଛ ବାହାଘରର ମାନେ। କୁହ ନା, ୟା ମାନେ ବି ବାହାଘର? ଏଇଟା ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଶ୍ନ। କୁହ ନା। ଆଉ କେହି କିଛି ବି କହିବେନି।